Okay, so Assalamualaikum and very evening everyone. Okay, so this is our first lecture for semester 2. Okay, so we're going to cover 8.2 and half from 8.3 lah. So kita akan tengok collision theory, transition state theory and also factor affecting the rate of reaction. Okay, so by the end of this lesson, okay, you should be able to explain the collision theory and also the transition state theory, okay, and then explain the effect of the concentration and pressure, particle size, and also the catalyst on the rate of reaction. And the last one, we're going to draw the energy profile diagram for both exothermic and also endothermic reaction. And then we're going to compare the energy profile diagram with and without the presence of the catalyst. So tak apa, yang petang ni the calculation kita just brief through on some of the theory behind the chemical reaction. Okay, so basically sebab kita tahu reactant akan react with each other to form a product. Tapi sebab apa dia boleh form product dan macam mana mekanisme dia dan apa je teori that support yang produk itu akan dihasilkan. So in order to explain the theory ataupun the rate of the reaction ataupun how quickly ataupun how slow the reaction itu happen, okay, we normally depends on two different theory. Okay, collision theory and also this transition state theory. And both of these theory are interrelated with each other lah. Okay, collision theory, I think you are already quite familiar sebab awak pun dah pernah dengar tentang collision theory waktu awak belajar waktu sekolah menengah dulu. Okay, so basically collision theory ni, they just explain in order for the product to form, the reactant itu must collide with each other. So kalau untuk hasilkan produk, reactant itu mesti berlanggar antara satu sama lain. Tapi not all collision matters. Sebab tak semua collision akan menghasilkan produk. So collision yang akan menghasilkan produk itu kita panggil sebagai effective collision. Dia bukan awak sekadar berlanggar je produk tu akan terhasil. Tak ada macam tu. Sebab macam saya kata tadi, tak semua collision akan menghasilkan produk. So hanya effective collision saja ataupun panggil dia sebagai frequency and molecular collision saja yang akan menghasilkan produk. So normally the rate of reaction tu dia juga measure the number of the effective collision per time. Maksudnya for every second berapa banyak je effective collision yang boleh berlaku. So lagi besar amount of effective collision per second, the higher the rate of the reaction. Okay, saya cakap tadi semua collision itu akan hasilkan produk. Okay, sebab apa? Sebab for the collision itu untuk high product, there are two different requirements yang kita kena fulfill. Okay, the first one, the collision itu, ataupun the molecule or the reactant itu must collide with the correct orientation. Dia tak boleh main langgar je. Dia mesti ada correct orientation. Okay, and the second factor for the collision to be effective, the energy of particle yang colliding itu mesti greater than or equals to the EA. EA ini kita panggil dia sebagai activation energy. Yang ni kita akan tengok sekejap lagi apa itu activation energy. Okay, kita tengok dulu correct orientation ni. So, molecule must collide in the correct orientation in order for the reaction curve. So, contohnya, the reaction between chlorine atom, the reaction between chlorine atom and NOCl will produce NO and Cl2. So, in order for the NO and Cl2 to be formed, chlorine atom ini mesti react dengan chlorine dalam NOCl. Dia tak boleh react dengan atom lain. Contohnya, macam ni kalau saya arrange dia punya molekul tu, for the product NON2 to be formed, chlorine atom yang single ni mesti berlanggar dengan chlorine yang dekat NOCl. Baru dia akan hasilkan produk. Yang ini kita panggil sebagai effective collision. Tapi, kalau chlorine itu dia berlanggar dengan atom selain chlorine yang dalam NOCl, so let's say it collide with oxygen atom dalam NOCl. Dia tak boleh sebab apa? Sebab dia masih berlanggar. Cuma dia tak efektif. Sebab apa? Sebab the collision itu does not happen under the correct orientation. So dia berlanggar sekalipun dia tak akan hasilkan produk. Sebab apa? Sebab ini kita panggil dia sebagai ineffective collision.
Okay tak? Saya ni okay. Ada soalan? Any question? Okay, so macam tak ada. Okay, now second requirement, okay, for the collision to be effective itu, the molecule must possess a certain amount of kinetic energy to initiate the chemical reaction. Energy ni kita panggil dia sebagai activation energy. So basically, active energy is the minimum energy required for the reaction to happen. Sebab contohnya kalau let's say kalau dalam satu bekas, okay, kalau saya satu beaker, dalam beaker ni ada reaction. So let's say kalau temperature reaction ini adalah 30 degree Celsius. So we need to remember that dalam satu beaker tu we thousand of particles. Tapi even though reaction tu dekat temperature yang sama, kinetic energy for each particle tu does not necessarily the same. Sebab setiap partikel itu akan ada kinetik yang berbeza. So tak semua partikel yang berlanggar akan hasilkan produk. Sebab apa? Sebab tak semua partikel tu ada energi yang cukup untuk dihasilkan produk. So kalau energi partikel itu is equals or greater than the value of the activation energy, baru produk itu akan terhasil. Kita boleh assume activation energy itu macam satu barrier. Macam satu barrier. Contoh kalau macam ni lah, macam kalau kita naik bukit, kalau awak ada energi yang cukup je, yang awak melepasi puncak tu. Kalau tak, awak akan stuck tengah jalan je lah. Sebab apa? Sebab awak tak ada energi yang cukup. Okay. So, okay, collision theory, ada apa-apa soalan tak? Collision theory. Any question? Tak ada, sir. Ada Okay. So collision theory, okay. So kita tengok pula the set theory that explain the rate of reaction. Itu kita panggil dia sebagai transition state theory. Okay. So when reactant itu collide with each other, okay, sebelum kita hasilkan produk itu, dia akan ada satu immediate yang kita panggil dia sebagai activated complex ataupun kita panggil dia sebagai transition state. Activated complex ni is very unstable. So hanya ada few je intermediate yang kita boleh isolate. Kebanyakan dia kita tak boleh isolate je lah. Okay. Sebab contoh kita tengok sini. Reaction between hydroxide ion and also bromoethane. Okay. Okay. Reaction between hydroxide ion and also the bromoethane. Okay. So kalau kita buat dia punya chemical equation, kita akan tengok react with OH minus to produce CH3 CH2OH plus Br minus. Okay. So ini adalah kita punya reactant. Okay, ini adalah kita punya reactant dan ini adalah kita punya produk. Okay, sebelum produk ni terhasil, dia akan undergo satu state yang kita panggil dia ataupun satu structure yang kita panggil sebagai activated complex ataupun transition state. Okay, dan buat transition state ni dia akan ada special type equilibrium dengan reactant. Okay, dia akan ada special type equilibrium dengan reactant. Kalau energi awak tak cukup nak hasilkan produk, transition activated complex tu akan berpatah balik jadi reactant. Okay, kalau awak tengok sini okay, OH ini ini mekanisme ni awak akan belajar dalam chapter 6 awak akan belajar lah. Okay. OH ni akan attack carbon atom ni. Sebab kita nak masukkan OH kan. Kita nak masukkan OH dalam carbon tu dan kita nak remove bromine. Okay, sebelum kita boleh hasilkan produk yang ini, kalau awak tengok dia akan hasilkan dotted line. Dotted line ni maknanya bukan true bond dah, dia bukan bond yang sebenar. Maknanya kalau awak tengok OH ini dah mula untuk bercantum dengan karbon. Dan bromine ini dia dah bermula untuk leaving the carbon. Dia bukan bond yang sebenar lah. Dan transition state ini panggil dia sebagai transition state ataupun nama lain terpanggil dia sebagai activated complex. Dan transition state is very unstable and it's quite difficult to isolate the transition state.
Normally kalau kita nak isolate transition state tu ataupun activated complex tu, kita kena bondkan dia dengan satu benda yang stable yang betul-betul boleh hold dia in place so that kita boleh alik dia. So normally yang kita dapat tu memang produk lah, tapi sebelum produk tu hasil, dia mesti undergo satu stage yang kita panggil dia sebagai transition state atau activated complex. Okay, dan normally for transition state kita akan guna simbol ini menunjukkan ini adalah transition state. Dan transition state dia akan ada special type equilibrium dengan reactant. Okay, so one of the characteristics of activated complex ataupun transition state is very unstable. Maknanya dia very unstable sebab kalau kita kejap lagi kita akan lukis energy profile dan kita akan tengok transition state ni dia ada highest potential energy. So lagi tinggi energy dia unstable. So dia stable. Okay, so the activated complex and the reactor are in equilibrium. Okay, decompose to form product or reactor lah depending with the reaction is either reversible ataupun irreversible. Now, one of the main characteristics activated complex ataupun transition state ni adalah potential energy of transition state is greater compared to reactor and product. Okay, ini kita panggil sebagai energy profile diagram. This diagram you need to know how to draw lah. Okay, energy diagram we have two different diagram. It's deep on the whether the reaction is exothermic atau reaction itu adalah endothermic. Okay, kalau reaction itu adalah exothermic, okay, energy of the product must less than energy of the reactant. Dan normally the value of delta H ni kita panggil dia sebagai change in enthalpy. Okay, yang ini awak akan belajar in our next term. Okay, change in enthalpy delta H. Okay, kalau dia delta H dia negatif, dia adalah exothermic sebab nak kira delta H sama dengan is the energy of product minus energy enthalpy of the reactant. Okay, kalau dia exothermic, mana dia release heat, maknanya produk awak akan ada less heat compared to the reactant. So maknanya produk kita akan jadi less than reactant, so that's why dia akan jadi negatif. Okay, so the difference between the reactant dengan transition state, ini kita punya transition state sebab macam saya kata tadi, transition state ni dia punya energy dia punya potential energy mesti yang paling tinggi daripada reactant dengan produk. Okay, so the difference in term of energy between reactant dengan transition state itu kita panggil dia sebagai activation energy. Yang ini kita panggil dia sebagai activation energy. Okay, dan the difference between energy of the reactant and energy of the product itu kita panggil dia sebagai change in enthalpy delta H. Okay, so itu adalah untuk exothermic. Kalau untuk endothermic terbalik pula. Okay, endothermic, the energy of the product itu must be greater energy of the reactant sebab endothermic itu dia absorb energy. So now the absorb energy, so finally the product have higher energy. So that's why delta H is positive. Macam saya cakap tadi, the difference in energy between the transition state, okay, between the transition state dengan reactant itu kita panggil dia sebagai activation energy ataupun kita tulis sebagai EA. Dan difference between product reactant ini kita panggil dia sebagai delta H. Okay, setakat ini ada apa-apa soalan tak? Any question? Yes, sir. Okay. Now, kita dah belajar, dah consider those two theory yang explain macam mana rate of reaction itu. Okay, now kita tengok factors that affecting rate of reaction. Okay, ada 4 factors that you need to know. Kita ada particle size, kita ada concentration ataupun pressure, kita ada temperature dan juga kita ada catalyst. Tapi untuk petang ini, hanya akan cover 3 je. Particle size, concentration, or pressure dengan catalyst. Sebab apa? Temperature ni dia involve calculation. Dan involve awak kena plot graph.
Dan temperature ni dia panjang sikit. So kita akan tengok 3 je lah. Okay. So kita tengok particle size. Okay, the smaller the particle size, the greater for the surface area exposed for the reaction to happen. So contohnya lah, kalau awak assume reactant awak itu dalam bentuk cube. Ini cube. Rasanya ni cube lah. Ada 6 base. So kalau awak ada single cube sahaja, reaction tu hanya boleh berlaku dekat sini. Dekat sini, 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 sini dengan sini sahaja. Banyak ada 6 area saja yang reaction tu boleh berlaku, sebab kita kena ingat reaction itu berlaku apabila adanya collision between the particle, between the reactant. So maknanya kalau ada reactant lain, dia boleh langgar sini, sini boleh, sini dan sini. Okey, tapi kalau saya ambil cube yang besar ni, saya bahagi kepada 4. Awak akan ada 24 surface. So maknanya lagi banyak surface area for the collision to happen. Okay, so maknanya yang ni reactant boleh langgar sini, sini, sini. Sini boleh banyak ruang untuk dia collide with each other. So maknanya lagi banyak ruang untuk dia collide with each other, maknanya frekuensi collision tu akan meningkat. Lagi banyak frekuensi ataupun collision meningkat, probability of effective collision juga meningkat. Sebab hanya effective collision sahaja yang akan menghasilkan produk. Collision biasa je tak, dia hanya effect collision. Nak tahu macam mana dia efektif ke tak, kita tengok orientation, kita tengok dia punya energy. So, inilah. So, the smaller the particle size, the greater the total surface area exposed. So, frequency collision increase, the probability of effective collision increase, dan rate of reaction pun akan increase. Itu dia punya, kalau particle size, maknanya lagi kecil size rate awak, lagi cepat, lagi tinggi rate of reaction tu. Okay, so concentration, okay, kita kena ingat concentration normally kita measure dalam bentuk molarity lah. Okay, molarity bersamaan dengan per volume. Okay, mole ini adalah the amount of substance. Okay, lagi tinggi molarity per unit volume, mole awak akan lagi tinggi. Maknanya amount of substance dalam solution itu akan lagi banyak. Lagi banyak partikel, okay, lagi banyak partikel, lagi banyaklah collision boleh berlaku. So, the greater the number of the collision, that means the greater number of the effective collision. So that's why higher concentration normally will result in a increased rate of reaction. Sebab kalau awak tengok sini, kalau awak ada 2 partikel sahaja, collision yang boleh berlaku adalah 4. Maknanya ini dengan ini dengan ini. Betul, ini yang ini kan, ini. Tapi lagi banyak amount of particle yang awak ada, lagi tinggi frequency of the collision. So lagi tinggi frequency of the collision, that means the higher the rate of reaction. Okay. Okay, catalyst. Okay, catalyst ni is the substance that will increase the rate of reaction. Okay, dan macam mana kita increasekan rate of reaction itu adalah kita provide alternative pathway, dan normally alternative pathway itu adalah pathway yang ada lower activation energy. So lagi lower activation energy, lagi banyak molekul yang akan ada energy greater than or equal to the EA. So maknanya lagi banyak produk kita hasilkan dengan cepat. Okay tak ni? So kalau awak tengok activation yang warna hitam ini adalah without catalyst. Yang warna merah ni with catalyst. So kalau tengok with catalyst, normally the activation energy will be lower. Lagi lower activation energy, lagi banyak molekul yang ada enough energy to produce product, untuk pass through the barrier. So maknanya kita punya rate of reaction akan meningkat. Tapi awak kena ingat catalyst ni dia hanya either cepatkan atau lambat reaction je. Tapi dia tak effect dekat amount of product. Dia hanya cepat atau lambat sahaja. Itu sahaja. Okay, any other question? Ada apa-apa soalan? Ada. Sir, Yes, yang warna merah tu yang dengan catalyst yang warna merah tu dengan catalyst, yang warna hitam tu without catalyst.
So kalau awak tengok yang with catalyst, EA dia is very small. Dia rendahkan. So EA rendah, maknanya lagi banyaklah partikel yang ada enough energy to overcome the barrier, to overcome the activation energy. So dia lagi hasilkan produk lagi cepat lah. Okay. Okay, sir. Yang lain ada soalan?